إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، شجابات کی غیور عوام، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اس قدر گرمی کے اندر تشریف فرما ہیں اور علماء کے بیانات تقاریر سن رہے ہیں۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ذرا سیدھے ہو جائیں، تکڑے ہو جائیں، تھوڑا سا دو چار باتیں کرنی ہیں آپ سے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، یہ ایسے نہیں بیٹھے آپ، اللہ آپ کو لایا ہے۔ باندھی کرا جو اتنا لوگ گرم ہوا ہی سٹی جہاں ہاں دو کر دو
نہیں چلے گا جی پھر بھی. اصل تو میرے خیال خواتین دا بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بجلی کی طرح آپ بھی ڈاؤن تو نہیں ہو گئے؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو لے کے آیا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی دنیا کے اندر مگن ہیں، لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو پسند کیا اور یہاں پہ لایا اللہ اور اس کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے. میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام پاک کے اندر فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو. دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. گستاخی رسول ایک ایسا مسئلہ ہے جو مسلمان چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہو، اس کا کیسا بھی ایمان کا لیول ہو، لیکن اگر اس کے رسول کی گستاخی کا کوئی تصور، کوئی سوچ آئے تو وہ پھر اپنی پرواہ نہیں کرتا، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے بال بچوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے مال دولت کی پرواہ کرتا ہے. پھر وہ لڑ جاتا ہے، وہ ٹکرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میرے زندہ رہنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا کہ اگر میرے رسول کی میرے سامنے گستاخی ہو. اور الحمدللہ اہل حدیث کا موقف ہر دور کے اندر روز روشن کی طرح آیا رہا ہے کہ نہ گستاخی کرتے ہیں اور نہ ہی گستاخی کرنے دیتے ہیں. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے لے کر آج تک اور ان سے قبل بھی یہی موقف رہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ بول کے بولو نا یار، مجھے کیسے پتہ لگے گا آپ جاگ رہے ہیں. جو رسول اللہ کا گستاخ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی آئیں بائیں شائیں نہیں ہے، چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں ہے. دو ٹوک موقف ہے کہ اہل حدیث کے ہاں جو گستاخ رسول ہے اس کا سر ہی قلم کیا جائے گا، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کا سر اتارے گی اور پوری دنیا کو یہ بتائے گی کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا اس کی سزا موت ہی ہے.
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور کافر ممالک کے اندر سب سے بڑا گستاخ رسول جو ملک ہے وہ فرانس ہے۔ وہاں بھی 60 لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں۔ یورپ، انگریزوں کے ممالک 1.5-2 کروڑ کے قریب وہاں مسلمان رہتے ہیں، اور کل ملا کے 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ پھر بھی ہمارے اور آپ کے پیارے رسول کی گستاخی کی جاتی ہے، اور دنیا کے 57 ممالک، اسلامی ممالک، ان کے حکمران سب بیگی بلی بن کے منہ نیچے کر کے اپنی معیشت کا رونا روتے ہیں۔ میرے ملک میں فلاں نہیں ہے، میری معیشت بڑی کمزور ہے، میرے معاملات ایسے ہیں۔ یہ مزاج صحابہ کا نہیں تھا۔ وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے کہ ہماری معیشت کیسی ہے، ہمارا ملک کیسے چلے گا، ہماری ریاست کیسے چلے گی۔ اور جب تک یہ ابھی 100 سال پہلے تک سلطنت عثمانیہ جو بالکل کمزور تھی، بالکل آخری سانسوں کے اندر تھی، اس وقت بھی مسلمان یہ قبول نہیں کرتے تھے کہ کوئی کافر کھڑا ہو کے ہمارے رسول کی گستاخی کرے۔ لیکن آج 2 ارب مسلمانوں اور غیرت مند مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ہمارے رسول کی گستاخی کی جاتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جس رسول کی گستاخی یہ لوگ کرتے ہیں، وہ چاہے اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، میرے رسول کی گستاخی کرنا ایسے ہے جیسے آسمان کی طرف تھوکنا، کہ جو میرے رسول کی گستاخی کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ آسمان کی طرف تھوک رہا ہے اور تھوک اس کے منہ پہ آتی ہے۔ میرے نبی کی شان اور عظمت میں کوئی فرق آنے والا آ ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی کی شان میں کیسے فرق آئے گا؟ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو لیس شیء بین السماء والارض، زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب جانتے ہیں انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے داماد چوتھے خلیفہ حیدر کرار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، میں نے دیکھا کہ مکہ کا کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جو میرے محمد کو سلام نہ کر رہا ہو، اور جس کو کائنات کی مخلوق ساری سلام کرے اور عزت دے، اور 1-2 ٹکے کا انسان کھڑا ہو کے میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کی مثال تو ایسے ہی بنتی ہے جیسے وہ اپنے منہ پہ خود ہی تھوک رہا ہے۔ اس سے میرے نبی کی شان و عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ اور جس نے بھی میرے رسول کی توہین کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو جاری رکھیں۔ آپ اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، حاکمیت کا مالک ہے، ساری کائنات میں نظام اسی کا چلے گا۔ آپ اس دعوت کو لے کے کھڑے ہو جائیں، جو آپ کا مذاق اڑائے گا میں رب خود اس کا جواب دوں۔ آپ کا کام ہے آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کے کھڑے رہیں، کسی کی پرواہ نہ کریں، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، میں رب جواب دوں گا۔ ام جمیل کہنے لگی تھی نا، جب کئی دن وحی نہ آئی تو کہنے لگی کہ لگتا ہے محمد کا جادوگر اس سے ناراض ہو گیا ہے، جو اسے جادو سکھاتا ہے اب تو کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا، نہیں نہیں، میرے محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको ना अकेला छोड़ा है ना मैं आपसे नाराज हूं। उस औरत का मुंह बंद कर दिया मेरे रब ने। अल्लाह अकबर। क्यों? मेरे रब ने वादा किया था जो भी मेरे नबी की गुस्ताखी करेगा मैं खुद उसका जवाब दूंगा, और मेरे रब ने दिया। जब मुशरिकीन मक्का कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके तीनों चारों बेटे फौत हो गए, पीछे बेटा नहीं था, तो कहने लगे कि मोहम्मद तो जड़ कटा है, इसकी तो नस्ल ही खत्म हो गई, इसका तो नाम ही मिट गया। मेरे रब ने कुरान नाजिल कर दिया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले बुशारत हो, हमने हौज़े कौसर आपको दे दिया। अल्लाह हम सबको अपने नबी के हाथ से हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाए। और पीना है कि नहीं पीना? अल्लाह अकबर। हमने आपको हौज़े कौसर अता कर दी है। अपने रब की नमाज पढ़े, कुर्बानी करें। और ये जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि आपका नाम मिट गया, आपकी नस्ल मिट गई, ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इनको जड़ कटा बना दिया, इनकी नस्ल भी नहीं रहेगी और क़यामत तक इनका नाम भी नहीं रहेगा। जाइए, आज पूरी दुनिया, वो मलेशिया से शुरू होती है अजान, हर नमाज में मेरे मोहम्मद का नाम गूंजता है कि नहीं गूंजता? अल्लाह अकबर। 24 घंटे अजान गूंजती है और उसमें मेरे मोहम्मद का नाम गूंज रहा है। और जो ये कहने वाले थे, आज उनकी नस्लों का नामो निशान नहीं है, आज उनका कोई जानता भी नहीं है, और अगर कोई जानता भी है तो वो भी उसमें लानते भेजता है, कोई उनके लिए अच्छे अल्फाज कहने वाला नहीं है। दलाइल नबुवा के अंदर एक वाकया आता है। अबू लहब का बेटा था उतबा। तवज्जो मेरी तरफ, मैं चंद वाकया सुना के आपको कहीं लेके आना चाहता, कोई सीखे इंशाअल्लाह। ये कोई कहानियां नहीं सुना रहा मैं आपको। अपना मिजाज बनाएं, अपने अंदर तब्दीली लाएं, अपने आप को सही करें अल्लाह के लिए। बातें बड़ी हो गई और मेरे अल्लाह की अजमत के लिए किसने उठना है? अगर हम सारे तकरीरें सुन के घरों में बैठ गए, दीन लुटता रहा, हम सोते रहे, यहूद और नसारा हमारी जनाब सारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, हम सो रहे हैं। तौहीद को दुनिया चैलेंज कर रही है, हम सो रहे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ा जा रहा है और हम सो रहे हैं। कहां खड़े हम? सिर्फ बातें करने के लिए, तकरीरें सुनने के लिए। सुभान अल्लाह, बस दी तकरीर खत्म, कपड़े झाड़े, उठे वो गए। ये कौन सा मिजाज आपने बना लिया? और मेरे नबी के सहाबा का ये मिजाज नहीं था जो हमने बना लिया है। हर मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी है। यकीन जाने, मैं कहता हूं, मेरा ये ज़हन है, मौक़िफ़ है इस मामले के अंदर कि इसके वक्त उम्मत मोहम्मद के ऊपर अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर फर्ज हो चुका है हर मुसलमान के ऊपर। क्यों? उलमा वो कमी पूरी नहीं कर पा रहे जो हमने जिम्मेदारी उनको दी थी, बस तुम जानो और तुम्हारा काम। हर बंदे को चाहिए दीन की बात। दुकान पे बैठे हो ना, कुछ नहीं कर सकते, जो आता है अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई नमाज पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी यार, पढ़ा कर। इतना भी नहीं कह सकते यार। आप कहां खड़े हैं? आपने इसको मकसद समझ लिया, बस खेती बाड़ी कर ली, दुकानदारी कर ली, बस जी मैं तो बस। अल्लाह के बंदो, कल क़यामत के रोज अल्लाह ने अगर पूछ लिया कि मेरी तौहीद को लोग चैलेंज करते रहे, तौहीद के मुकाबले में शिर्क के जनाब अलल ऐलान जनाब प्रोग्राम होते रहे, तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अफसोस होता है जब हम मजालिस के अंदर पूछते हैं ना तौहीद किसे कहते हैं, लोगों को पता ही कोई नहीं तौहीद का। मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैं 22 साल पहले अहले हदीस हुआ था। पूरे मुल्तान के अंदर किसी एक भी अहले हदीस ने मुझे आके दावत नहीं दी, जबकि फितरतन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस ही था। लेकिन बरेलवी थे, सारा कुछ था, कब्र परस्त थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन किसी ने दावत ही नहीं दी। किसी एक अहले हदीस मुल्तान में से मुझे दावत दी। और कितने लोग गिरबान पकड़ेंगे, अहले हदीसों तुम हक पे थे, कुरान और सुन्नत वाले थे, तौहीद और सुन्नत वाले थे, तुम अपनी दावत को लेके इस दावत हक को खड़े ना हुए।
कितने लोग गिरबान क़यामत के रोज पकड़ेंगे। अल्लाह इन्होंने हमें दावत नहीं दी थी, क्या जवाब देंगे आप? इसलिए कहता हूं इनको कहानियां ना समझो, किसी नजरिए और मनहज पे खड़े हो, अपने आप को स्टैंड लो। रेत की दीवार पे खड़े होने वाले हम नहीं है, हम अहले हदीस है। हम जब कदम रखते हैं तो मजबूत चट्टान पे रखते हैं। हमारे कदम जो है वो रेत की दीवारों पे नहीं कि बारिश का पानी आए और बहा के ले जाए। हम कल भी मजबूत थे, आज भी इंशाअल्लाह मजबूत है। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और अल्लाह ने अपने नबी का दिफा किया। उतबा नाम का एक बदमाश, उसने मेरे नबी की तरह मुंह करके थूक दिया। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी को इतना नापसंद लगा ये अमल। अल्लाह के सामने दुआ कर दी, अल्लाह इस बार अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। अल्लाह ने क्या उसे छोड़ दिया? फिर सिर्फ उसने थूका था, निकला अपने घर से। सबको पता था कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जब भी निकलता है हक निकलता है, और जो मेरे नबी की जुबान से निकल जाए मेरा रब उसको जरूर पूरा करता है। उनको भी पता था, उन्होंने बड़ी सिक्योरिटी दी, बड़ा काबू करने की कोशिश की। उतबा को बचा लेंगे, हम बचा लेंगे, कुछ नहीं होता। उतबा को हौसला दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मेरे रब ने साबित कर दिया कि जो मेरे मोहम्मद का गुस्ताख है, अगर मेरे बंदे उठ के बदला नहीं लेंगे, मैं रब अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के इतने लश्कर हैं, इतने लश्कर हैं। अल्लाह रब्बी, एक छोटा सा लश्कर अगर वो भेज देना, छोटा सा लश्कर जो आपको नजर भी नहीं आएगा, चंद सेकंड के अंदर पूरी दुनिया को खत्म करके रख। अल्लाह के लश्करों का कौन मुकाबला करे? अल्लाह कोई मोहताज नहीं है, अल्लाह कोई तुम्हारा मोहताज नहीं है कि तुम उसके दीन का काम नहीं करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बादशाहत इतनी बड़ी और मजबूत है कि अगर तुम सारी दुनिया काफिर हो जाए तो मेरे रब की बादशाहत में कमी आने वाली। अल्लाह की शहनशाहत में कहाँ कमी बढ़त? अल्लाह मालिकुल मुल्क है मेरे भाई। अल्लाह ने उसके ऊपर अपनी मखलूक में से मखलूक को मुसल्लत किया। वो सोया हुआ था, उस पे अल्लाह की तरफ से मखलूक में से मखलूक आई, उसने पकड़ के उतबा के टुकड़े कर दिए, चीर फाड़ के रख दिया, और मेरे रब ने पूरी दुनिया को समझा दिया कि जो मेरे नबी का गुस्ताख है, मेरा रब उससे बदला लेना जानता है। जानता है कि नहीं जानता? वो फ्रांस के बदमाश ने की थी ना बदमाशी, मेरे नबी के कार्टून बनाए थे उसने। उस जालिम ने पता है क्या हुआ? और शुजाबाद के रहने वालों, अपने दुश्मन को पहचाना करो, अपने दुश्मन का इल्म रखा करो। जो अपने दुश्मन को देख के आंखें बंद कर लेना, मैं उसे मोमिन नहीं समझता। मोमिन हमेशा मुतहरिक होता है, अपने दुश्मन को दुश्मन समझता है और अपने मोहम्मद के दुश्मन को भी दुश्मन समझता है। फ्रांस का बदमाश कार्टून बनाए, मेरे नबी की गुस्ताखी की, बड़ी सिक्योरिटी थी उसकी। अचानक क्या हुआ? एक दिन गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते एक ट्रेले के नीचे घुस गया, उसकी कार में आग लगी। पूरे फ्रांस की जितनी भी आग बुझाने वाली पार्टियां थी, सारे आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए उनके पास जदीद आलात होते हैं, गैसें होती हैं जो फेंकते हैं, आग बुझ जाती है। लेकिन वो देख के हैरान थे कि जब पानी फेंकते आग बढ़ जाती, वो गैस फेंकते आग बढ़ जाती, आखिर सारे तंग हो गए। वो चीखता रहा, चिंघाड़ता रहा, मेरे रब ने जला के राख कर दिया। मेरे नबी के गुस्ताख को अल्लाह नहीं छोड़ता। मुसलमानों, तुम सोचो ना सोचो, मेरा रब तो अपने नबी के गुस्ताख को नहीं छोड़ता। इसी उतबा का बाप था अबू लहब, जिसने कहा था कि मोहम्मद का हाथ टूटे। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मेरे रब ने जवाब भी दिया, अबू लहब के दोनों हाथ टूटेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ हुआ पता क्या था? ये कैसे मरा था? अल्लाहु अकबर, कम से कम 1 साल बाद तक इस सूरत के नाजिल होने के बाद जिंदा रहा था। अल्लाह ने इसे चीचक की मर्ज लगाई, इसका जिस्म गलना शुरू हुआ, ये गलता गया, इस कदर गलीज हो गया
कीड़े पड़ गए, कोई इसके करीब आने को तैयार नहीं होता था, हत्ता के औलाद ने भी उठा के घर के बाहर फेंक दिया, ये मर गया। कितनी देर इसकी लाश पड़ी रही, कोई उठाने को तैयार नहीं था। अपनी औलाद ने भी कहा कौन उठाए इसे, हत्ता के डंडों के साथ इसकी लाश को घसीट के पानी के तालाब में इसकी लाश को उन्होंने गुस्ल दे के उसी डंडों की मदद से जाके एक खड्डा खोदा, उसमें फेंक के ऊपर मट्टी रख दी, पत्थर डाल दिए, सब कुछ। और मेरे रब ने दिखा दिया जो मेरे मोहम्मद का गुस्ताख, अल्लाह उसको नहीं छोड़ता। अल्लाह ने उसे इतना जलील किया कि उसकी अपनी औलाद भी उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थी। अल्लाहु अकबर। और मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी के गुस्ताख को कभी नहीं छोड़ता, याद रखें। हमारे दिलों के अंदर ये ईमान होना चाहिए, हर वक्त तड़प होनी चाहिए। अल्लाह की कसम, कुछ लोग उठते हैं जिनको हम टीवियों पे देखते हैं, चैनल्स पे जनाब लब्बैक के नारे लगा देते हैं। क्या है जी, अल्लाह के तलबिया के मुकाबले में लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे। एक तरफ शिर्क, दूसरी तरह कहते हैं जी हम नामूस से रिसालत के लिए निकले, नबी की इज्जत के लिए निकले। ये कौन सी इज्जत है? अल्लाह की कसम, एक तरफ मेरे रब की तौहीद को रोंद के, दूसरी तरह कहे हम रिसालत को बचा रहे हैं। ये कौन सी रिसालत को बचा रहे? जो शख्स ये कहे कि ये खंजीरों की अजान आ रही है, चुप करने की जरूरत नहीं। अल्लाहु अकबर। और याद रखो अहले हदीस खत्म नबूवत के पहरेदार, अहले हदीस ही वो पहरेदार हैं, अल्लाह की कसम। जिसने भी मेरे नबी की गुस्ताखी की, अहले हदीस सबसे पहले खड़ा हुआ है और दलाइल के साथ, ताकत के साथ, साफ सुथरा दावत लेके। ये नहीं कि आधा तीतर आधा बटेर, एक तरफ शिरक, दूसरी तरफ जी हम तो रिसालत को बचा रहे हैं, खत्म नबूवत को बचा रहे हैं। शिरक करके कौन सी खत्म नबूवत को बचा रहे हैं? ये अहले हदीस का वस्फ है, अल्लाह की कसम। कुरान और सुन्नत थाम के फिर अपने नबी का दिफा करते हैं। सब ने की तौहीन अपनी अपनी जगह, सब ने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अहले हदीस को महफूज रखा। क्यों? इनकी बुनियाद ही इस बात पे थी कि अल्लाह और उसके रसूल, कुरान और सुन्नत बस। वरना लोगों ने कहा, तरह तरह से बातें की। किसी ने कहा ख्वाब में मैंने कलमा पढ़ा है और कलमे के अंदर रसूलुल्लाह की जगह मेरा नाम आया है। किसी ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जब दफन करने ले जा रहे थे साहबा तो नबी अलैहिस्सलाम जिंदा थे। सब ने की, अल्लाह की कसम, सब ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस कल भी गुस्ताख नहीं था, आज भी नहीं, और जो इस दावत पे कायम रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह मेरे नबी की गुस्ताखी नहीं करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सहाबा का क्या मिजाज था? क्या नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख को सहाबा छोड़ देते थे? और चलो जी हिकमत के तहत, और कुछ नहीं होता जी, बैनुल मज़ाहिब नहीं मेरे भाई। ये जो यूके में बैठ के तैरुल कादरी कहता है कि गैर मुस्लिमों के ऊपर ये कानून नहीं लगता कि गुस्ताख रसूल अगर गैर मुस्लिम है तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, ये यूके में बैठ के कहता है। यहां लोग उसके हाथ पांव चूमते हैं और वहां अंग्रेजों की गोद में बैठ के कहता है, क्या कहता है? कहता है गैर मुस्लिम अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे तो उनके ऊपर कत्ल करना जरूरी नहीं है, ये हुक्म उन पे नहीं लगता। ये जरा हुब्बे रसूल और आशिक़े रसूल के दावेदार हैं। आओ सहाबा से पूछते हैं, ये सहाबी है जिसकी आंखें भी नहीं है, नबी ना है। अल्लाहु अकबर। हिस्से में एक लौंडी आई और उसमें से बच्चे भी हैं, और नबी ने, याद रखो आंखों वालों, और याद रखो आंखों वालों, बेटों वालों, अपनी नस्लों और जमीनों वालों, ये नबीना सहाबी। अंदाजा करें उस नबीना की क्या हैसियत होगी। वो तो अपनी बीवी के मोहताज, करने वाली, खिदमत करने वाली, सब कुछ। और बीवी कौन है? वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे, जुबान से गुस्ताखी। उसने कहा रुक जा, नहीं रुकी, नहीं समझी, रात का सोई हुई थी, अपने खंजर को हाथ लगाया, खंजर उठाया,
اور جا کے اس اپنی بیوی کے سینے پہ رکھا اور رخ کے اوپر دبا کے سینہ چیر دیا، گھر سے بھاگ گیا۔ صبح نماز میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے، کس نے قتل کیا ہے؟ بیٹھا رہا۔ آپ نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں، جس نے اس کا قتل کیا ہے کھڑا ہو جائے۔ نبینا صحابی ٹھڈے لیتا ہوا لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اس کو قتل کیا ہے، اس میں سے میرے بچے بھی تھے، مجھے اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن میں نے اسے قتل پتہ کس لیے کیا ہے؟ میں نے قتل اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ آپ کی گستاخی کرتی تھی۔ اگر یہ آپ کی گستاخی کرتی تھی مجھے اپنی نسل رولنے کا بھی ڈر تھا، میرے بچے بھی رول جاتے، میرا سارا معاملہ تھا، میں نے برداشت کیا، لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے اور مجھ سے زندہ بچ جائے، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جو سزا آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا نہیں تجھے کوئی سزا نہیں ہوگی، اگر اس نے مجھے میری گستاخی کی ہے اور بدلے میں تو نے اسے قتل کیا ہے تو سن لو اس کا خون ضائع گیا، کوئی قصاص نہیں دیا جائے گا۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا۔ سوچو اپنی دکانداریاں ہیں، میری زمین رل جائے گی، میں اگر نکل پڑا اس زبان کو لے کے قادیانیوں کے خلاف، اللہ اکبر، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود UK کے ویزے پہ بک جاتے ہیں، کینیڈا کے ویزے پہ بک جاتے ہیں، امریکہ کے ویزے پہ بک جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں سونی لڑکی کا رشتہ بھی دیں گے اور ساتھ امریکہ کا ویزا بھی دیں گے، تم قادیانی ہو جو۔ اچھا کہنا کچھ نہیں ہے، بس تم نے سائن کرنے ہیں کہ میں قادیانی ہوں، تمہیں ویزا ملے گا، رشتہ ملے گا، دولت ملے گی۔ وہ لے کے سمجھتا ہے کہ میں امریکہ چلا گیا، اللہ کی قسم تو امریکہ نہیں گیا، تو اللہ کی جہنم میں تو نے قدم رکھ دیا ہے۔ آج شجابات کی غیور عوام تکڑے ہو جاؤ، یہ قادیانی میرے محمد کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے، اور پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے گستاخ اس وقت قادیانی ہیں۔ پہچانو ان کو، بڑے مومو ٹھگنے بن کے آتے ہیں، بڑی محبت سے جپیاں ڈالیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ اس وقت چلے گا جب آپ کی نسل میں سے کوئی جوان کو لے کے قادیانی کر کے امریکہ بٹھا دیں گے۔ پہچانو ان گستاخوں کو، اللہ اکبر۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ فتوے دے رہا ہے کہ غیر مسلم پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ آؤ میں آپ کو سناتا ہوں کہ کیوں نہیں شریعت نافذ ہوتی ان غیر مسلم کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف یہودی ہے، میرے نبی کے اوپر گستاخی کے الفاظ بولتا ہے، مسلمانوں کے اوپر گندی شاعری پڑھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر کاٹ کے لائے میرے پاس؟ یہ کعب بن اشرف مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ یہودی۔ آج بیٹھ کے فتوے دیتا ہے ڈالر لے کے، یہاں آ کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں جی عاشق رسول ہے۔ اللہ اکبر، یہاں بھی غیر مسلم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کعب بن اشرف یہودی کا سر قلم کر کے لائے گا؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں لاؤں گا، میرا رشتہ دار ہے، تھوڑی سی مجھے اجازت دیں، میں تھوڑے سے الفاظ آپ کے اسلام کے خلاف بولوں گا۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، جاؤ۔ چلے گیا، جا کے اس کے قلعے میں داخل ہوا، اس سے ملا کعب جب سے جو ہے نا میں مسلمان ہوا ہوں نا، یقین کر کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا، پہننے کو بھی کچھ نہیں ملتا، بس ایسے ہی ہو گیا، میری حالت بڑی خراب ہو گئی ہے۔ تو بڑا امیر ہے، سنا تو بڑی خوشبویں لگاتا ہے۔ کہا ہاں میرے پاس بڑی خوشبو ہے۔ کہا ذرا سر سنگھا تو صحیح، عرب سر میں خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اس نے سر آگے کیا، اور یہ محمد الرسول اللہ کا دیوانہ، میرے محمد کا امتی، میرے محمد کا محبت کرنے والا آگے بڑھا، سر کو قابو کیا، تلوار کا دیا جھٹکا، گردن کاٹ کے میرے محمد کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ کہا اللہ کے رسول یہی ہے وہ جو آپ کی گستاخی کرتا تھا، میں نے گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا فتویٰ ہے، اللہ کی قسم، کوئی کافر غیر مسلم بھی میرے نبی کی گستاخی کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، موت۔ اللہ اکبر۔ دوسرا واقعہ سنو غیر مسلم کے بارے میں جو گستاخی رسول کرے، اس کا نام کیا ہے؟
अबू राफे यहूदी, ये भी मेरे नबी का गुस्ताख। आपने फरमाया कौन उठेगा? उठा। फिर अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह ताला अकेला गया इसके महल के अंदर और जा करके दाखिल हुआ, इसके कमरे में गया, ये सोया हुआ था, और अपनी आवाज बदल के जब बुलाया तो इसने कहा कौन है? अंधेरे का तायुन करते हुए सिमत का मारा खंजर इसके सीने के अंदर दाखिल किया, मार दिया, कत्ल कर दिया। नीचे सीढ़ियां उतर रहा था, यही अब्दुल्ला इब्ने अतीक गुस्ताखे रसूल को कत्ल करके आ रहा था, अब यहूदी को कत्ल करके आ रहा था, सीढ़ियां उतर रहा था। आखिरी सीढ़ी उतरने लगा तो पता ना चला, नीचे उतरने लगा तो पिंडली की हड्डी टूट गई। लंगड़ाते हुए कपड़ा बांधा और जाके उसी किले में छुप के बैठ गया कि जब तक सुबह ऐलान नहीं होगा कि मोहम्मद का गुस्ताख कत्ल हो गया, उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। सुबह ऐलान हुआ, अबू राफे कत्ल कर दिया गया। दौड़ा, वहां से दौड़ा, लंगड़ाते हुए हड्डी टूट गई थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गिरा। अल्लाह के नबी आपके गुस्ताख की गर्दन काट दिए, मार दिए। फरमाया अब्दुल्ला तुझे क्या हुआ है? अर्ज की अल्लाह के नबी पिंडली टूट गई है, वापसी आ रहा था। मेरे नबी ने फरमाया आगे कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाला हाथ, अपनी बरकत वाला हाथ, अपनी शफकत वाला हाथ अब्दुल्ला की पिंडली पे रखा, रब से दुआ की। अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह की कसम इतनी शिफा मिली कि सारी जिंदगी मुझे कभी दर्द ही नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। चाहे गैर मुस्लिम हो या जो भी हो, जो मेरे नबी का गुस्ताख है उसकी सजा मौत है, मौत याद रखो, और कोई सजा नहीं है। और ये फतवा आज का नहीं है। जाओ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से पूछो गुस्ताख रसूल की सजा क्या है। अल्लाह अकबर। मुसैलमा कज़ाब के ऊपर चढ़ाई किसने की थी? कोई परवाह नहीं की। यकीन जाने जितना बड़ा एहसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत पर अबू बकर का है, किसी का नहीं। अभी मोहतरम शेख अब्दुल रहमान चीमा हाफिज़हुल्लाह बयान कर रहे थे ना, अबू बकर सिद्दीक जब सब बिखर रहे थे, यकीन जाने बिल्कुल टूट चुका था मामला। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े, उमर जैसे खड़े हो गए थे, तलवार निकाल के। जिसने कहा मोहम्मद मर गए हैं, फौत हो गए हैं, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। होश लोगों के खो गए थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक इस्तकामत का पहाड़, मेरे मोहम्मद का ताबेदार खड़ा हो गया। कहा नहीं, जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था सुन ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह फौत हो चुके हैं, और जो शख्स अल्लाह हय्युल कय्यूम की इबादत करता था वो आज भी जिंदा है क़यामत तक, और उसके बाद हमेशा कायम रहे। गुस्ताख रसूल मुसैलमा कज़्ज़ाब वो भी नबूवत का दावेदार था, लेकिन काट फेंका। वहशी रज़ी अल्लाह ताला ने गर्दन उतार के रख दी। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक का फतवा है जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी करे सिवाय मौत के उसकी कोई सजा नहीं। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला का फतवा है, इमाम अहमद ने इसे नकल किया है, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा जो अल्लाह को गाली दे या रसूलुल्लाह को गाली दे उसकी सजा मौत। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो क्या फरमाते हैं, सुनन अबू दाऊद के अंदर आता है, कहते हैं कि जिसने अल्लाह को गाली दी उसे कत्ल किया जाए, जिसने रसूलुल्लाह को गाली दी उसे कत्ल किया जाए, और जिसने सहाबी को गाली दी उसे कोड़े मारे जाएं। उसे क्या किया जाए? उसे, और आज बोलते हैं ना स्टेजों पे बैठ के बोलते हैं ना, शीन या आइनोहा, खड़े होके बड़ी बकवासें करते हैं। हजरत अली का फतवा है क्या कि जो नबी के सहाबा की गुस्ताखी करेगा उसे कोड़े पड़ेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया में अगर ना मार सके तो क़यामत के रोज मेरे रब के फरिश्ते जरूर मारेंगे, इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेगा। उन्होंने गुस्ताखी की कौन सी कमी छोड़ी थी, कौन सी बात? उन्होंने कहा कि जब जिब्रील वही लेके आए थे नाजिल करनी थी अली पे, भूल के मोहम्मद पे कर गए। ये लिखा है उन्होंने। जब अर्श पे गए तो वहां अल्लाह नहीं अली था। अपनी आंखें चार रखो, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखो।
ऐसे नहीं कुर्बानियां दी गई। कायनात के रब की कसम, अहले हदीस उनकी क़यादत, अल्लाहु अकबर। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह, और भूल तो नहीं गए, और भूल तो नहीं गए। अल्लाह की कसम, जो भी किताबें लिखी आज तक किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं हुई कि उनकी मौत के बाद भी उन किताबों का जवाब दे सके। किसी की जुर्रत नहीं। हमसे किसी की कोई गुस्ताखी छुपी हुई नहीं है, कोई गुस्ताखी छुपी हुई नहीं है। और अहलुस सुन्ना का बिल्कुल ये मौक़िफ़ है, याद रखें अहलुल हदीस का, कि जनाब जो भी रसूलुल्लाह का गुस्ताख है उसका सर कलम होगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। याद रखें। मैं आखिरी चंद बातें कर देता हूँ ख़त्म नबूवत के हवाले से, सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का क्या मतलब है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला, गौर कर लें। सादे अल्फाज के अंदर समझा देता हूँ। ख़त्म नबूवत का ये मतलब है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जितना भी इंसानियत की भलाई के लिए, उनको हदायत का रास्ता दिखाने के लिए अपने पैगंबर नबी मबूस किए, उस सिलसिले की आखिरी कड़ी, आखिरी शख्सियत मुहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बाद ना कोई नबी है, ना कोई पैगंबर है, ना कोई ज़िल्ली नबी है, ना कोई बरूज़ी नबी है, कोई भी नहीं है। जो भी दावा करेगा वो क्या है, वो मुर्तद है, मुर्तद। काफिर कह के बड़े लोग इसको कैश करवाते हैं, जी काफिर करार दिया, काफिर करार दिया, जबकि शरीयत के कानून के मुताबिक ये मुर्तद थे। और मुर्तद की सजा सही बुखारी के अंदर आती है, मन बद्दल दीनहु फक्तुलू, कि जो अपना दीन बदले, मुर्तद हो, उसकी सजा कत्ल। रियासत उसकी गर्दन उतारेगी, हुक्मरान उसकी गर्दन उतारेगा। अल्लाहु अकबर। इन्होंने कहा काफिर करार दो, काफिर करार दिया गया। वो हमसे सहूलतें मांगते हैं, जी काफिरों के भी हकूक हैं, अदा करो। हम तो मुर्तद नहीं, तुम्हारा आइन कहता है कि हम काफिर हैं, तो हमें काफिरों के मुताबिक तुम जो है ना सहूलत मुहैया करो, करो फिर। अब अल्लाह रब्बी, याद रखो कादियानी मुर्तद है, और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इन मुर्तदों को ईमान लाने पे इनको मजबूर करे। अगर नहीं होते तो इनकी गर्दनें उतारे। ये रियासत की जिम्मेदारी है। अगर नहीं अदा करेंगे, कल क़यामत के रोज इंशाअल्लाह मेरा रब इनको पकड़ेगा, वो कोई भी हो। कादियानी इस वक्त उम्मत में सबसे बड़ा फितना कादियानी, खत्म नबूवत के डाकू। और जो मेरे नबी के इस ताज पे हाथ डालेगा, हम चुप रहने वाले, हम नहीं चुप रहेंगे। अल्लाह अकबर। इनका पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। इधर आंखें बंद होनी है और इधर कब्र में पता चल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपसे कुछ पूछ लेते हैं, आखिरी बातें हैं, बस मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मुझे ये बताएं, कब्र में कितने सवाल होने हैं, कितने सवाल होने हैं जी? आवाज नहीं आ रही। 3 होने हैं। चले 3 मान लेते हैं। पहला सवाल, मन रब्बुक, तेरा रब कौन, कौन है? ये पता है कौन जवाब दे सकेगा? वहां ये कहेंगे कि मैं हदीस हूं बस। ये बड़ा मसला है भाई, इस पे समझें असूल सलासा, इसको सीखें समझें। कब्र में मन रब्बु का वही जवाब दे सकेगा जिसे अपनी रब की तौहीद का इल्म होगा। जिसे अपने रब की तौहीद का इल्म नहीं है ना, और तौहीद का इल्म सीखना फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर। अगर तौहीद का इल्म नहीं, तौहीद यही नहीं है सिर्फ बस जी कब्रों को सजदा नहीं करना, सिर्फ ये नहीं कि ना ये शिर्क के काम नहीं भाई। तौहीद पूरा एक सबक है, इसको उलमा से सीखें। अल्लाह की कसम, इतने बड़े बड़े उलमा आपके पास शुजाबाद के अंदर, के अंदर, जलालपुर पीर वाला के अंदर, लोधरा के अंदर, इतने बड़े उलमा, कभी जाओ उनसे सीखो जी ये 3 सवाल हैं, हमें सिखाओ। ये जो हम कहते हैं, हम कह लेंगे अल्लाह रब्बी, ये ऐसे नहीं कहा जाएगा। कब्र में वही जवाब दे सकेगा जिसे अपने रब की पहचान होगी, जिसे अपने रब की तौहीद का पता होगा, जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह की इल्म होगा, वही जवाब दे सकेगा, वरना जवाब नहीं आएगा। और दूसरा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या था, इस्लाम, वही जवाब दे सकेगा जिसने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारी। और तीसरा सवाल होगा मन नबियों का, मन नबियों का, मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन, और बोलो तुम्हारा नबी कौन। और जो कब्र में अगर कहेगा कि मेरा नबी नाउज़ बिल्लाह गुलाम अहमद कादियानी,
کیا ہوگا پھر؟ جب آئیں گی نا قبریں تو پڑیں گی خبریں، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں تو تم بدماشی کر رہے ہو، اپنا مال، اپنی طاقت، بڑے بڑے سیاستدان خریدتے ہو، ان کی زبانوں سے باتیں کرواتے ہو، بڑے بڑے ملا خریدتے ہو اور ان کی زبانوں سے باتیں کرواتے ہو۔ جب فرشتے پوچھیں گے نا منکر نکیر تیرا نبی کون، ہم تو کہیں گے انشاءاللہ سینہ ٹھوک کے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قادیانیو تم کیا جواب دو گے؟ اگر تم نے یہ جواب دیا کہ ہمارا نبی قادیانی ہے تو میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہیں گے نا کہ ہمارا نبی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کی قبر کشادہ کرے گا، تا حد نگاہ کھلی کرے گا۔ اور جو کہیں گے نا کہ ہمارا نبی وہ ہے، وہ جس کی قبر سے آج بھی چلے جاؤ، جاؤ قادیانیوں کو چیلنج ہے، چلو ہمیں لے کے جاؤ۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر سے آج بھی اتنی گندی بو آتی ہے، آپ چند لمحے وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور آؤ تمہیں لے جائیں روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ اکبر۔ میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔